କିନ୍ତୁ अच्छा जदि ଆମେ क्वेश्चन ଆସିବା values ମାନେ ଜାଣିଛେ types of value ଆମେ କିଛିଟା ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ value education ଦରକାର କାହିଁକି और मैं value education ଦରକାର achieve our aim of life अच्छा to achieve our aim of life ଆଉ moral development କରିବା ଆମେ ଯଦି ଏବେ society କୁ ଦେଖିବା ଏବେ ସମାଜରେ ବହୁତ value erosion ହଉଛି भैल्यू तब देखियो जो भले वैल्यूज हम पूर्व माने जिजापा जिजिमा सेही जनरेशन जो भले वैल्यू करथि हम लाइफ रे हम जनरेशन सेही वैल्यू ना हम जनरेशन वैल्यू हम अलग किछि जिंस को दउछ तो हम देखि पबा वैल्यू गोटे चेंज होछ गोटे जनरेशन वाइज हमर वैल्यू पर्सन पर्सनालिटी और वैल्यू सब्जेक्टिव मध्य ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସବଜେକ୍ଟିଭ ସବଜେକ୍ଟିଭ ବି ସବଜେକ୍ଟିଭ ଓକେ ସେ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ता ऊपर भी डिपेंड करछ तार ओथ और ताको जे यूज करछ ता ऊपर भी डिपेंड करछ से ऑब्जेक्ट तार ओथ ओके तो हम कहछ दीटा संग ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी मतलब वैल्यू होला वी हैव टू सिंथेसाइज मतलब बैलेंस मेंटेन करिया पड़िबो दीटा संग इंटरनल हो एक्सटर्नल हो हम जेबे सब्जेक्टिव होगा ऑब्जेक्टिव अब ये वैल्यू एजुकेशन ए टाइप हमको काहे की ता विषय अवेयर कराले ई जो प्लस 2 टाइम रे वैल्यू एजुकेशन को कांसेप्ट में पढ़छि हम फर्स्ट पॉइंट जे हम कहछे गोटे वैल्यू इरोशन होछि बा वैल्यू रो जहा थिला पूर्व तार मान्यता एबे वैल्यू ता कमी कमी जाउछि जोथि पई कि हमको वैल्यू एजुकेशन ऊपर स्कूल लेवल में पढ़ाया पई था जाउछि ओके आज हम कहले तुम ओवरऑल हम जानछि गोटे कंप्लीट ह्यूमन बीइंग को हम इंडिकेट करछु गोटे कंप्लीट डेवलपमेंट केते बेले पॉसिबल जिते द्वारा प्रतिटी एस्पेक्ट हम जो कहछि हम फिलोसफी रे मध्ये पढ़छि गोटे ह्यूमन बीइंग को कंप्लीट ओवरऑल डेवलपमेंट पई सातटा एस्पेक्ट दरकार है जेने हम कहछि मेंटल माने फिजिकल इमोशनल सोशल इकोनॉमिकल स्पिरिचुअल तो ये सब जो प्रतिटी एंगल्स अछि ताको हम कहछि खाली बोले हम कहते इंडिविजुअल हम कहछि होलिस्टिक डेवलपमेंट या ଗୋଟେ फास्ट एम होबा दरकार स्कूल पीरियड माने स्कूलिंग बा एजुकेशन होलिस्टिक डेवलपमेंट इज द प्राइम ताको फुलफिल କରିବା को चाहिए हमर स्ट्रक्चर बा रीस्ट्रक्चर कराइसी एकेडमिक सिस्टम का ओके तो आम्ही जेंति काले को दी प्रकार वैल्यू अछि एक्सप्लिसिट वैल्यूज और इम्प्लिसिट वैल्यू ए जो दीटा वैल्यूज विशेष कर को दिस हम क्लासरूम रे हम दी प्रकार वैल्यूज लिखा जाय गोटे वैल्यू जोटा एक्सप्रेस करू छै आ गोटे वैल्यू जोटा हम न पढ़ा गले मध्य हम जानि छै ओके तेणु हम आगोटे मत कांसेप्ट अछि जो करिकुलम लेके हिडन करिकुलम अछि कोर करिकुलम अछि नॉन करिकुलम अछि हायर एजुकेशन वाली प्लस 3 करियो कि आगो करिबो सेति करिकुलम रो पार्ट अछि ଆମେ କହୁଛେ କରିକୁଲମ ଟୋଟାଲିଟି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କିନ୍ତୁ ସେ କରିକୁଲମ ର ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି କରିକୁଲର ଏରିଆଜ ଅଛି ଯେମିତି ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ କେତେଟା ଜିନିଷ ହାଇଡ୍ ହେଇକି ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଯେମିତି ହିଡେନ କରିକୁଲମ ବା ଇମ୍ପ୍ଲିସିଟ କରିକୁଲମ ଯୋଉଟା କି ରିଟିନ ଫର୍ମାଟରେ କୋଉଠି ନା କେହି ତାକୁ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ବା କେହି ତାକୁ ପଢାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ବା ଗୋଟେ ଏଜୁକେଶନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରେ ଆମେ ତାକୁ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ କର ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ କର ओके ଯେମିତି टीचर्स ଆସିଲେ ଠିଆ ହବା ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଶିଖିଛେ ଆମକୁ ବତା ଯାଇଛି ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଚାଲ ତା ପଛର ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଆମେ କହୁଛୁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଉଇଥ୍ ରେସପେକ୍ଟ ଆମେ ଏ ଜିନିଷଟା କରୁ କି ନାଇଁ ତା ସହିତ କିଛି ବି କରିବା ଦେଖ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲି ଆମେ 50 ଗୋଟେ ପୋଜିସନରେ ବସିଛେ ନିହାତି ବଡିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ ଚେଞ୍ଜ ହବା ଦରକାର ତ ଆମେ ଯଦି ପୁଣି 50 ଟିକେ ଠିଆ ହେଇକି ପୁଣି ବସୁଛେ ଆମକୁ ପୁଣି ନର୍ମାଲ ପୂର୍ବ ପୋଜିସନକୁ ଗଲା ପରିକା ଲାଗେ କି ନାଇଁ ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯଦି ଇମୋସନାଲି ବି ଆମେ तो हम सेकेंड हाफ को क्लास हुए ना वो हम क्लासेस रे कुछ कोई जो क्लास आसपन दिले हम सेकेंड हाफ को क्लास आसे गोटे प्रिफर करबे वो कोले दिन खाई क्लास का हम टिके ये लाग बोले जिनेस टिके लाग तो प्रथम रे 50 मिनिट बा 50 मिनिट क्लास को 20 मिनिट रे कन्वर्ट कर देबे किंतु तो आस हम जो 50 मिनिट करथाते पढिबा 20 मिनिट कर किंतु तो आस तो हमर विशेष कर सेकेंड हाफ रे हम ठिया हम सब ठिया हो कि छोटे गेम पे हमें करा ଗୋଟେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଦରକାର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଏନର୍ଜି ତ ଡାଉନ ହୁଏ ସେମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଜ ପରେ ଟିକେ ଆଡଭାନ୍ସ ପରେ କଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଲାଗେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫକୁ ଟିକେ ମୋର ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ସେତିକି ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫରେ ତ ପଢିବାକୁ ସେତିକି ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ ତେଣୁ ସ୍କୁଲର ଟାଇମ ଟେବୁଲ ସେଇଭଳି ଭାବେ ବନା ଯାଇଛି मैथ साइंस लैंग्वेज जिनसे आपको प्राइमरी स्टूडेंट्स में पढ़ाई कितना बेलो हमर गार्डनिंग हैला प्ले पीरियड हैला ये सब पीरियड हम सिस्टम को रख देछि प्रैक्टिकल सब सिस्टम को रख देबे
तो এইভাবে ভাবে আমি আমার যে সাইকোলজিক্যাল কনসেপ্ট রয়েছে আমার বডির ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট আর ফিজিক্যাল আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এইভাবে ভাবে করা যায়। ওকে, তো আমি এবার লিখিবা যে ইম্পর্টেন্ট হেডিং দিও অবজেক্টিভ ছিল। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা সেটা স্যার আমি বলতে দিটা কেতটা অবজেক্টিভ লিখলে সাস্টেনেবল লাইফস্টাইল দিয়ে লিখলে নেক্সট অবজেক্টিভ লিখো টু ইনক্রিজ awareness about to increase awareness about our national history, comma, cultural heritage, comma, constitutional rights, national integration, national integration, comma, community development, and and to preserve our environment, and to preserve our environment. Next point, to knows about various living and non-living, organisms and their interaction with the environment. ओके आ गोटे जिंस आमे काली छोटा कहउतले जे हिडन करिकुलम रो गोटे पार्ट आमे स्किप करथले ना। ओके, देखो सेटा एनसीएम 2005 ताको अप्रूव करिछि, किंतु ताको जदि के सजेस्ट करिथिला ताको फास्ट सजेशन आस्थिला बाय एनईपी 1986 कोन तुमो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जोटा कि आमे कहउछे एबे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 34 इयर्स रो रिवीजन करि हेछि। फर्स्ट पॉलिसी के में आस्थिला एजुकेशन पॉलिसी 1996 ओके 68 रे आस्थिला, तापर हमर 86 रे आस्थिला, तापर ताको प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 रे आस्थिला। तो एमन सब आमे जे पता आमे टाइम काढी के आमे एयर की पॉइंट्स डिस्कशन करबा जे कि जवाहर नवोदय विद्यालय 96 पॉलिसी। ओके, तो प्रत्येक पॉलिसी रो गोटे गोटे की फीचर्स अछि, चेंजेस आछे हम एजुकेशन सिस्टम रे प्रत्येक पॉलिसी रो गोटे गोटे अछि। परंतु कमिशनर के स्ट्रक्चर हैला कि कॉमन क्लासरूम सिस्टम हैला, तो कोन कमिशनर कंट्रीब्यूशन प्रत्येक पॉलिसी रो केते जिंस रिपीट मध्ये हेछि, फ्रेंड्स रिपीट हेछि सो आर मध्ये हेछि। तो आमे जो कहै करिकुलम रे जो हाइड हेकि रहउछि तब बामे कहै परबा कोर करिकुलम हैला कोन प्रत्येक विषय रो गोटे सेंटर अछि। then हम कहै मैथमेटिक्स पढ़िबार मेन ऑब्जेक्टिव होला रीजनिंग गोटे पिला करबे, लॉजिकली से प्रूव करबे मैथमेटिक्स। साइंटिफिक साइंस से पढ़िबार हम कहै साइंटिफिक एप्टीट्यूड डेवलप हो, गोटे जिंस प्रूव करिबार गोटे जिंस प्रमाणित करिबार गोटे साइंटिफिक आसीबो, जिल गोटे आसीबो प्रमाणित कर। लैंग्वेज पढ़िबार कोर पार्ट होला लैंग्वेज निज भाषा प्रति हम छ कहै गोटे हेल्प पाइबा गोटे डेवलप हो। ओके, तो हम जो बात खाली कनेक्शन गोटे फील करि परिबा लैंग्वेज। तो प्रत्येक सब्जेक्ट रे गोटे गोटे कोर पार्ट अछि, जदियो से हम जाए और जाए हम जाने से ए बातटा पढ़ले हमर ए जिंसर डेवलपमेंट हो। तो जस्ट हेडिंग दियो according to 1986 there are 10 core curricular areas. There are 10 core curricular areas. Number one এটা তুমি দেখো एग्जाम में किसी लिखिबो जस्ट एडिशनल पॉइंट हिसाब का लिख। ओके, हमें अब नोट जति पठेबी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट रो डिस्क्रिप्शन में पठे देबी, किंतु एटा ओटा जानि कोर करिकुलम के टच करिकुलर एरियाज 86 अंडर है। फर्स्ट लिखो हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट,
Number 2, constitutional obligation. Number 2, constitutional obligation. Number 3, contain essentials. Contain essentials. Nurture. NURTURE. Contain essentials. Nurture national identity. National identity. Number 4, India's common cultural heritage. India's common cultural heritage. Number 5, egalitarian. Egalitarian, 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 democracy and secularism. Number 6, egalitarian, democracy and secularism. Next, equality of sexes. Equality of sexes. I'm talking equality কথা বলছি. Equality of sexes. Next, number 7, protection of the environment. Protection of the environment. Next, removal of social barrier. Removal of social barrier. Next, observation of small family norms. Small family norms, NORMS. Last one, inculcation of scientific temper. Inculcation of scientific temper. Okay. तो जस्ट ये जानिबा पाई कॉलेज गोटे कोर करिकुलम पॉइंट अछि प्रत्येक विषय पढिबार गोटे कोर वैल्यूज अछि जोटा कि हमें साइड बाय साइड जाओ ओके ये भी गोटे प्रकार वैल्यूज एनईपी 86 हिसाब जदि हम कहबा प्रतिटी पॉइंट सब मिसे दिले हमको जो हिस्ट्री पढिबार साइंस पढिबार मैथ पढिबार ए जो गोटे एबिलिटी सो सब किछि ए जो 10 टा पॉइंट अछि एनईपी हिसाब रे आपको से डिस्क्राइब करछि ओके जदि हमें कहि परिबा जदि गोटे आरो छिबा फास्ट पॉइंट से कोछि दिया कि हिस्ट्री रे हमें देखो हमें जो हिस्ट्री पढि छी हमें करिकुलम एनसीएफ हिसाब रे से कोछि जे हमें हम लोकालिटी जो फ्रीडम फाइटर्स अछि तांको विषय जदि भी बहिरे नाही ताहले भी ता डिस्कशन करा जा से स्कोप ता रहबा दरकार हमर लिमिटेड पुष्टा भितरे जदि हम कहबा हम ओडिसा रे किसान फ्रीडम फाइटर्स अछन हम बाहर पढिबा को हम जदि जागा ओके तो से जिंसटा हमें जदियो हमें पढिबा दरकार किंतु आ नाही जे लोकालिटी इग्नोर हो जाबा आम समाज रे आम स्टेट रो भी फ्रीडम फाइटर्स को मूवमेंट प्रत्येक पिला जानिबा दरकार हिस्ट्री रे हम किछटा स्पेसिफिक जिंस पढि आसु ए मानक विषय तो आउरे बहुत सारा लोक रहि जाउ जते बेले बही बना जाय टेक्स्ट बुक ब्यूरो ऑफिस अछि भुवनेश्वर हम मास्टर डिग्री बेले हम जाई बही केमती बना जाय हां देखि एनसीईआरटी बही आउ हम स्टेट गवर्नमेंट रो बही ये फॉलो करे रेफरेंस को निया जाय पाए रेफरेंस निया जाय किंतु एनसीईआरटी पछे लोकालिटी कॉन्टेक्स्ट को बेसी गुरुत्व दबा पाए ओके जदि मोर बही एग्जांपल अछि एरोप्लेन रिलेटेड किछि जिंसर मु देखुछि ए एरिया पिला से एक्सपीरियंस ता करि न पारे तो मु से लोकालिटी हिसाब रे एग्जांपल दबाटा ठीक ओके जदि हम इंटीरियर ट्राइबल एरिया रो जिबा सेठी भाषा संपूर्ण भाषा उधर ए सेम तो एप्लीकेबल तो सेठी रोल का टीचर मान ओके से भाषा को ट्रांसलेट करिवार ओके तेनो प्रत्येक जिंस बही जति गोटे स्पेसिफिक बना जाउछि किंतु कॉन्टेक्स्ट भ्यारी करे मो जो एग्जांपल तमर लाइफ में लिखि अछि से एग्जांपल दे पिला बेसी कॉन्टेक्चुअलाइज करि परिबे किंतु मोदी बाहर एग्जांपल करि परिबे मोर एक्सपीरियंस रो बाहर से जिंस तो मो लिखि करि परिबे
तो हमें आगे देखिए गोटे गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ अछि कॉन्टेक्चुअलाइज द नॉलेज आमे जहा पढिचे तार प्रैक्टिकल यूज जदि पिलाटा करि पारुची ताहाले सेटा तार बेसी दिन पाई मने रहु आमे सुनि बिकबा जदि आमे गोटे जिंस सुनुचे 80% आमे भूली जाय কিন্তু আমি যদি ইনভলভ হইকি করছে তাহলে আমি লং টার্ম থেকে মনে কারণ আমার ওই বডি এনগেজ হলা বুঝপারছো তুমি আমি কইছে আমি যদি আদিশনাল মানে এই সব বিষয় করার পারসেন্টেজ পড়ি কথা আমি কই পারি আমি মার্কেট ছুটি কিছু কিনি পারবে এতে ধর এতে জায়গায় বাজুছি মাইক 70% অফ 70% অফ বুঝলি সে আমি জানি যে সাইডে 70% তাহলে 5 টাকা দিচ্ছে না 3 টাকা নেবে বুঝপারছো আমি পড়িছি বলে আমি সেটা ঠিক পারছি যদি ମୁଁ ପଢିବିନି କିଛି ଭଲ ଲାଗିବ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଏଠି କଣ ଶହେ କଣ କିଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି କିନ୍ତୁ କନସେପ୍ଟ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟେକ୍ଚୁଆଲାଇଜ ହେଇପାରୁଥିବା ଦରକାର ଯାହା ବି ପାଠ ପଢା ଯାଉଛି ତ ସବୁ ଜିନିଷ ବହିରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଦବ ମତେ କିନ୍ତୁ ଏଠି କାମ ସେତିକି ହଉଛି ଟିଚର ବି ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହେଇକି ପଢିବା କଥା ओके जो पिलाटार रिच एक्सपीरियंस अच्छी भी से बुझ पारिबो जी एक्सपीरियंस करनी ता लेवल रे भी एग्जांपल दिए से जिंदगी बुझ पारिबो ओके तो हमको टीचर पढ़िबा को हेले तम नॉलेज को एक्सटेंड दीटा दिगरे करे तमे या भाबछ मो पाखे तो नॉलेज अछि को कह दे ना आमी प्रथम रो करछि सब ए डिपेंड करे टारगेट मु तार मो फ्रंट रो टारगेट ऊपर डिपेंड करछि मु कोन कहबो से माने कोन चाहुछन्ती और मु कोन कहबो ताको नॉलेज को मैच କରିବାକୁ ପଡେ ଯଦି ସେମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରେ ବହୁତ ଗିଫ୍ଟେड ଚାଇଲ୍ଡ ଥାନ୍ତି ତମେ ଯାହା କରିବ ସେ ଅଲରେଡି ସରି ଯାଇଛି ତ ତମେ ସେଠି ଯଦି କହିବ ହଉ ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଦବେଇବି ତାହେଲେ ତମ ଇମ୍ପ୍ରେସନ କଣ ହେଲା ସେ ପିଲା କି ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଟିଚରଠୁ ଅଧିକ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ କାମ ହେଲା ଅଧିକ କମ କଥା ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ପଢେଇବା ପିଲାଙ୍କୁ ପଢିବା ଟିକେ ଜାଣିତ କରିବ ହେଲା ତେଣୁ ଗୋଟେ ଟିଚର କଣ ହେଲା ସେ ଏତେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ନଲେଜ ଦଉଛି ବା ଇନଫର୍ମେସନ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଦଉଛି ବା ଏନଗେଜ କେମିତି କରୁଛି ଆ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଯୋଉ ଦିଟା ପିଲା ଭଲ ପଢୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଖାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବି ଆଉ ବାକି 80ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ 20ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ଆମେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ନେଇଛେ ଇକ୍ୱାଲିଟି कि ना हम दिरे जिंस कहता इक्विटी एंड इक्वालिटी जदि मते कहबी जे हम समस्त को कोन भई लागे को समस्त के चॉकलेट डेरी मिल्क को समस्त को दिदिरा देबे किंतु तम कोन कार गोटे छै मते डेरी मिल्क भलो ही लागे ताको सेते देले किछ लाभ नहीं लागे ता इंटरेस्ट इज सिंपल ना माते दरकार ही नहीं ता मतलब को किछ दरकार तो से जो दरकार ऊपर जिंसटा दबा दब ठीक अछि ठीक है तो हम सोचे जदि हम दिरे जिंस को बैलेंस करे इक्वालिटी भी इक्विटी क्लासरूम में हम इंक्लूसिव सेटिंग କଥା କହୁଛି इंक्लूसिव सेटिंग ରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପିଲା ଆସିକି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ହିୟରିଂ ଇମ୍ପାୟର ଅଛି ବା ଭିଜୁଆଲ ଇମ୍ପାୟର ଅଛି ବା ଲୋକୋମୋଟିଭ ଇମ୍ପାୟର ଅଛି ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ପିଲା ଆସିକି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବି ଅନ୍ୟକୁ କମ ଦେବି କିନ୍ତୁ ତମେ ନିଜେ ଭାବ ଏଇ ଜାଗାରେ ମତେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ନା ଇକ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ କରିବାକୁ ପଡିବ ଅବଶ୍ୟ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ କାରଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଡ୍ ବେଶୀ ଦରକାର ସେମାନଙ୍କର ନିଡ୍ ବେଶୀ ଦରକାର ठीक है तो समस्तଙ୍କର ବ୍ୟାରିୟର୍स ଆମେ ଏବେ ଯଦି ତମେ ନିଜେ ବି ଦେଖିବ ଇଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋ ଲେଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଲେଖୁଛ ନା କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିପାରିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ବି ପଢୁଛୁ ଗୋଟେ ଏଇ ହିସାବରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଡିଜାବିଲିଟି କହିପାରିବା କି ନାଇଁ କାରଣ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏଭଳି ହଉନି ସବୁ ଜିନିଷ ଫଙ୍କସନ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝିପାରୁଛ ଇକ୍ୱାଲିଟି ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଆଉ ଯେମିତି କହୁଛି ଇଗାଲିଟେରିଆନ ଡେମୋକ୍ରେସି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ମାନେ ତମ ପଲିଟିକାଲ पेपर ରେ प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट स्मॉल फैमिली नॉर्म्स हमें जाने छी बेटी आउटलाइन भी तो छोट परिवार सुखी परिवार खुशी परिवार तो हमें सुनी तो एक्चुअली जिसमें मैटर कर कि भाई ମୁଁ ଦିଟା ଛୁଆକୁ ଯେତିକି ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଯେତିକି ପଢେଇ ପାରିବି ମୁଁ ଚାରିଟା ରୁ ଛଅଟା ପିଲାକୁ ମୁଁ ସେଇଭଳି ଇକ୍ୱାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଟିକେ କମିକି ଯିବ ତ କୁହାଯାଉଛି ଦିଟା ଛୁଆ ହେଲେ ସ୍ମଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଟର୍ମ ଅବଜର୍ଭାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରୁଛି तो ये सब डिस्ट्रिक्ट में कुछ कोर कलेक्टर का पार्ट कहां हिसाब रे एमईपी 1986 था ओके तो एवरी हम जीवा एक्चुअली हम टॉपिक वैल्यू एजुकेशन ओके तो हेडिंग दियो वैल्यू एजुकेशन पॉलिटिकल कांसेप्ट तो कुछ इक्वल समस्त इक्वल अपॉर्चुनिटी दो ओके अच्छा हेडिंग हमरा वैल्यू एजुकेशन देखो द जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिच
स्पेलिंग कौन ची FRIED फ्रेडरिच नीड इसका मैंने हाँ आप सुन भी FRIED फ्रेडरिच RICH ओके फ्रेडरिच तांगरा टाइटल मन टाइटल तो इन तो कि छोटा होगा नहीं तो नीच NIET ତାକୁ ନାମ ମୁଁ ବି ତାକୁ ଖାଲି ଗୁଗୁଲ ତ ତାକୁ କଣ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ କରିବି नीच ओके ମୁଁ ତ ଫ୍ରେଡରିଚ ବୋଲି କରିନଥିଲି ମାମୁ କି ଟାଇଟଲ ଟା ପାଇ ଟାଇଟଲ ତ ନୁହଁ ତାକୁ फ्रेडरिच ପିଟି ପ୍ରାଇଡ नीच ओके फ्रेडरिच नीच NIETZSCHE आपको नाना मन रखते हैं कालू मन रखते हैं वो मन रखते हैं मैंने ଗୋଟେ ZSCH ମାନେ एक्सोरेंस ऑप्शन लिखला उसी देखो जर्मन फिलोसोफर हमको कौन प्रोनाउंस करी बापनाना वो तो मैंने बहुत ही भाबली हम को वो मैंने वीडियोस में देखली यूट्यूब पे ये तो केफे भी कहना प्रैक्टिस प्रैक्टिसिंग करछि कि तो टाइटल दा वो पार्ट तो प्रोनाउंस ओके देखो फर्स्ट टाइम यूज द टर्म वैल्यू First time use the term value. Value को it is important in 1980. 1980. Full stop. Value means the oath, comma, oath of something, oath of something. अच्छा वैल्यू एजुकेशन रो हमें लिखिबा कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी क्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन फर्स्ट वन it is comprehensive value education is a comprehensive process it is a comprehensive process next it is a process of direct as well as indirect inculcation of proper habit comma development of proper attitude comma sensibilities and characters of learners. Next, value education is related to good of every learner, and whole learner to serve as a powerful instrument of social and national reconstruction. Next, value development is influenced by a host of environmental factor like home, comma school, comma peer group, comma community, comma the media house,
the medium house, and and the ethics of the society, and the ethics of the society. Last point, value education covers all-round personality. So, value education covers all-round personality development, all-round personality development in in all aspects like intellectual, social, moral, political, and spiritual. And spiritual. Next, value education can be two types: internal values and external values. Values education can be two types: internal values and external values. Internal values को लिखा, first one लिखा internal value. When the value depends on personal ideas and principles, comma, that means when something is useful, then it is valuable, otherwise valueless. Next, external value लिखो, valueless. जब मैं यूज करी तो मोबाइल valuable या जब मोर व्यवहार आसले से valueless. Internal, external value लिखो. According to external values, the value depends on the worth of the object itself. The worth of the object itself. The तौल को लिखो. In short, SHORT, it is a synthesis between internal and external values. It is a synthesis between internal and external values. Next, study importance of value education. Importance of value education. Then point that in the note particularly note. Okay. First one लिखो. Value erosion. 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 Value erosion. Number 2. Knowledge oriented education. Next, social indifference. Next, indifference towards national interest. Last one, violent culture. VIOLEFT. Violent culture. Okay. तो फास्ट पॉइंट हम कथा आइथिले एबे का सोसाइटी रे वैल्यू बहुत डिटोरिएट होउची हम लास्ट जनरेशन जो भले भाबे वैल्यू तक लाइफ पे थिला हमर एबे तमे निजे भाबो आमे जेंति कोचे जे तमे देखो जे माने हमर उठिबा टाइम टू सोइबा टाइम पूरा तक सिटी ओ समय रे कोन करे खाइ आमे कोन ना बाता उरा बेगी को बाठी के दे सुनते बोले घरे सुई
टाइम चेंज होला माने संगे संगे इरिटेट हो तो तांको लाइफ को से सेही भली भाबे रखी दिले सेट करिकि एई समय से एटा ही करबे तो हम को कने छी जे अच्छा चांदी गाधे में आसिल माने एके तो टाइम से माने देखिथिबो छाई देखि कि टाइम माने एई सूर्य को छाई टाइम पहुंचलाने माने समय में एडिटा हेलानी ମୁଁ କହିବି 50 ଅଧ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଗଲେ ଆସିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ତାଙ୍କ ଖାଇବାଟାକୁ ବାଢି ଦେବାର ଅଛି ଓକେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଟାଇମ 8ଟା 9ଟା ଶୋଇଯିବାର ଅଛି ଏଠି ତମେ ନିଜେ ଭାବ ଆମର ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ କଥା କହୁଛି କୌଣସି ସ୍ପେସିଫିକ ଟାଇମ ନାହିଁ ମୋର ପଛରେ ତୁ କେତେବେଳେ ଉଠୁଛୁ ତା ଟାଇମ କେତେବେଳେ ଶୋଉଛୁ ତାର ଟାଇମ ସବୁଦିନର ନୂଆ ଶିଡ୍ୟୁଲ କରିବି ବୋଲି କାମ ସେଇ 24 ଘଣ୍ଟାର କାମ କରିବି କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ମୋର ଟାଇମ କେତେବେଳେ 8ଟାରେ ଉଠୁଛି କେତେବେଳେ 7ଟାରେ କେତେବେଳେ ଶୋଉଛି 2ଟାରେ କେତେବେଳେ 1ଟାରେ ତ କୌଣସି ଟାଇମ ହିଁ ନାହିଁ ଆଉ ଅବଭିୟସଲି ଇରିଟେଟ ହେଇଯିବ ମଣିଷ ଆଉ ଇରିଟେସନ ଟେନସନ ନିହାତି ସକାଳ ସକାଳେ ଆମର ଇରିଟେସନ ଦିନ ମୋ ପିଲା ପିଲାକୁ ନିହାତି ହେଲା କାମ ହଉଛି ମୁଁ ତ ଏବେ ମଝିରେ ବସିକି ଖୋଲି ଅଛି ଗୁଗଲ ଲୋଡ କରିବି କଣ କଣ କାମ ଅଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଲେଖିବି ଭୁଲି ଯାଉଛି ଏତେ କାମ ରହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରାର ଆ ଚକ୍କରେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଯାଉଛି ତ ସେଇ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ 4 ଘଣ୍ଟା ଦେବେନି ନାଇଁ ସେଇ 24 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାକୁ ପଡେ ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛେ ତ ଆମେ ଯୋଉ ଏବେକା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅଲଗା ଲାଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ ର ତାଙ୍କ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଅଲଗା ଏବେକା ଲାଇଫ ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଅଲଗା ତ ଆମେ କହୁଛେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରିଲେସନ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଲାଇଫରେ ତେଣୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଟା ଇନକଲକେଟ କରିବା ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜରୁ ନିହାତି ଦରକାର सेकेंड हम लिखिए नॉलेज ओरिएंटेड एजुकेशन ओके कहला ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ଏଜୁକେସନ ର ଏମ୍ କଥା इंडिविजुअल एम सोशल एम बा फाइनेंशियल बा इकोनॉमिकल एम मध्ये गोटे एम बा वोकेशनल एम जहाँ हमें कौन जल्दी को कौन जिनस को बेसी देली से जिनसटा बाकी जिनस को आंसर नॉलेज एथि नउची मु किछ गोटे करबी बेबे हम से हिसाब न मु बुझे न बुझे हमको तो कहि छि एटा परिवार अछि पढबी कि ता पछर प्रिंसिपल कोन हम बुझिया को चेष्टा करू जते भी हम केवल नॉलेज ओरिएंटेड हे जाउछि बा गोटे स्पेसिफिक अर्निंग ओरिएंटेड हे जाउछि ତା ପଛ ଆଉ ବାକି ସବୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯାକ ନିହାତି ଡିଟୋରିଏଟ ହଉଛି ତେଣୁ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଦରକାର ପାଇଁ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି present education system gives importance to knowledge oriented education only rather than practical knowledge okay so ଆମେ just କହୁଛେ practical କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛେ ନିଜେ ବି ଦେଖୁଛ theory ର ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବେଶୀ ରହୁଛି ଯଦି ନଥାନ୍ତି ଆମେ ଏତେ ସମୟ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ବସୁନଥା क्लियर हाँ हमें टोटल 6 घंटा रू 1 घंटा हमें खेलिବାକୁ ଯାଉଛୁ बाकी 7 ମାନେ 5 ଘଣ୍ଟା ତ କ୍ଲାସରୁମ ବସୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମର କଥା ହେଲା ସେଇ ଘଣ୍ଟି କି କ୍ଲାସ କୁ ବି ଯଦି ମୁଁ ପାର୍ଟ କରି ଦଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଢିବାର ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାର ତାହେଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ନିହାତି ବେଶୀ ମାନେ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ ବେଶୀ ଫରକ ପକେଇବ ଓକେ ଆମେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କୋଉଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ନ୍ୟୁଜ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଏଇ ସପ୍ତାହ ତଳେ ସେମାନେ ତମ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ପରିବା ବିକୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବ ମତେ ଲାଗେ ମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କିନା ବିକା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଲାଭ କେମିତି ଶିଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସେ ସୁନ୍ଦର କହିଥିଲେ ଘର ଧରିକି ଆସିବେ ପନିପରିବା ସେ ପନିପରିବା ଆଣିକି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦିଆ ନିଆ ଚଲି ଗୋଟେ ଖୁସି ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିବ ପିଲା ଗୋଟେ ଏମିତି ସେବେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କିଲେ ଆଳୁକୁ 40 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲେ ଡେଲି 50 ଟଙ୍କାରେ ବା କିଲେ 30 ଟଙ୍କା ସେ ଜିନିଷଟା କହିବା ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟା ବସିକି କରିବା ନିହାତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦବ ଛୁଆ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା କି ନାହିଁ ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହବା ଦରକାର ଯେହେତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହବ ଆମର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କହୁଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ ପଢିବାକୁ ଆଉଥରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଗରୁ ପଢା ହେଇନଥିଲା ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଥିଲା ଏବେ ଯେହେତୁ କମିଲାଣି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ପଢାଯିବା ଉଚିତ ओके तापर हम लिख लिए कौन सोशल इंडिफरेंस ओके सोशल इंडिफरेंस हला से फर्स्ट पॉइंट पूरा लिखुची एबे माने पीपल एट द प्रेजेंट डेज आर सो मच सेल्फ सेंटर्ड कंप्लीटली आमे आम कथा ही भाबुचे ମୁଁ ପଢିବି ଆମେ ଯେମିତି କାଲି କଥା ହଉଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ମୁଁ ମୋର ଏମିତି ଗାଡିରେ ଯିବି କଣ ଲାଗ ମୋ ପଇସା ମୋ ପେଟ୍ରୋଲ ମୋ ଗାଡି ମୁଁ ଯିବି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଦେଖ ଗୋଟେ କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଇଫ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଓକେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଜାଣିଛେ ଯେ ତମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଘରେ ବି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଥିବ ନିହାତି ଘରେ ଦଉଥିବେ ଯେ ରିକ୍ସା ବାଲାର ପିଲା ଏଇଟା ହେଲା କି ଶୁଣି ତମେ ଆମେ ବି ଜାଣିବ ଯେ ପଛକୁ ଭାବିବ ଯେତେ ଆଡଭର୍ସ କଣ୍ଡିସନ ହବ ପିଲାର ଯୋଉମାନେ ଯୋଉମାନେ ପଢିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବା କିଛି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଅପରଚୁନିଟି ସେ ଭିତରୁ ବାହାରିବା ओके जितने कंडीशन
ତମେ ତମ ମାନେ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ତ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଖେ ୟୁନିଫର୍ମ ହିଁ ଆମର ପୂଜା ଡ୍ରେସ୍ ମାନେ ୟୁନିଫର୍ମ ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଓକେ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଡ୍ରେସ୍ ହିଁ ପିନ୍ଧୁନଥିଲୁ ଆମେ ଗଞ୍ଜିରେ ରହୁ ଓକେ ତାହେଲେ ୟୁନିଫର୍ମ ଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଚପଲ ମିଳେ ନାହିଁ ତ ଭାବ ଯଦି ଭାବେ ଯେ ସେତେବେଳେ ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ଆମ ଘର ପୁରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୁରା ଇଣ୍ଟେରିୟର ଗାଈ ବସ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଇଛି ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ତାପରେ ଜେଜେବାପା ଜଲ୍ଦି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ବାପା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତୃତୀୟରେ ପଢୁଥିଲେ ବାପା ଜେଜେମା ବାପାଙ୍କୁ ପଢେଇବା ବା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା